So we will practice this shloka, then revise the previous shlokas, then Acharya ji will give the meaning for this shloka. Okay. So let's start the first pada. Yas sarvatra nabhisneha request is close your eyes when you are doing the 3-time repetition. Okay. Tat tat prapya shubha shubham. Yas sarvatra nabhisneha तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यः सर्वत्र नभिस्नेहः तत्तत् प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता So we will do the recollection of the previous shlokas. Okay. Arjuna uvacha aho bata mahat papam kartum vyavasita vayam yadrachya sukhalobhena hantum swajanamudhyataha Shri Bhagavanuvāca api cedasi pāpebhyaha sarvebhyaha pāpakrittamaha sarvajñānaplavenaiva vrijinam santarishyasi tadviddhi pranipātena pariprashnena sevaya upadekshyanti te jnānam ज्ञानिनः सत्त्वदर्शिनः न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य
नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं वेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः साणुः अचलोऽयं सनातनः त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते यस्सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. In order to get proper clarity about the purport of every shloka, we have to follow some steps. Already now 2 steps are over. Adarsha Vachana, ideal recitation, and Anukarana Vachana, imitative recitation by you all. Now we go to the next step, that is Padacheda. How to split, because sandhis will be there. Yaha, sarvatra, anabhisneha. Abhisneha, na abhisneha, anabhisneha. Tat tat, prapya, shubha, ashubham, shubha, shubham. न अभिनंदति नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. There are some sandhis, mainly there is only pradhana sandhi is savarna dirgha sandhi, lengthening vowels. O plus O, A. E plus E, E. O plus O, O. This is called Savarna Dirgha Sandhi. How to arrange? Because it is in Anushtup meter. According to meter, words are arranged. Now we have to arrange according to its intended meaning or purport. Yaha sarvatra anabhisneha tat tat shubha shubham prapya. That is how we have to arrange there. Tat tat shubha ashubham prapya.
Prapya means having got. Shubha, Ashubha. Good and bad. Na abhinandati. Na dveshti. Tasya prajna pratisthita. Prajna pratisthita is the master key arrangement here. Arthat, here it is Sthita Prajna. Sthita Prajna's definition. He is defined in all these slokas. Who is Sthita Prajna? That is the question by Arjuna. Answer is this. One who is not so much attached to anything, unattached. And ups and downs, defeat and victory, happiness and sorrow, these are all very natural in our life. That comes. How to accept? Both we have to accept in an equal mindset. We have to receive it and act accordingly. Na abhinandati. Never become so over enthused, nor he becomes depressed or hates it. That type of equilibrium of mind, one who achieves by yogic practice, he is called Sthita Prajna. This is one of the slokas defining Sthita Prajnas. So this is the real characteristic of Sthita Prajna. Om. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्